ई लोग पड़गार साहब आसे आगे जाल कियो तो तुम्हें होता पड़ुओ तो हमें फूल दिले क्षमा करबो हो आजा राई दिले प्यार करबो कहनु पानो तो पानो बंगला पानो मा पिया दिने पोजन मन दिना दिना जातो भागो चंडी बरगा देखा ओए तो आजा लगला हमर चंडी बरगा ये पानो तो पानो बंगला पानो तो मिली जीवा माँ बिहा दिने पो जन्म बेले ई बात बिहा दिने हे बात बिहा पिला जन्म हिबा बोले इटा सिंगाड़ा समझ तो माइक दियो को आजा के बोले माइक दे अच्छा पानो तो पानो बंगला पानो मार बिहा दिने पो जन्म इटा कहता तो कोई तीन दिन माँ बिहा ही से दिन तार घरे छुआटे तीन माँ के हंता छुआ है मतलब बिहा नहीं हवता बिहा जन दिन बिहा दिन पूरा बताइए अहे सुन सुन सुज्ञादन देई करी मन इटा रामायण रस कथा तार संगे संगे सबे जानछन गोटे झियो केबे रजवती हेसी सबे जानछन किंतु पुओ केबे रजवती हेसी तो पुओ पिला माने भी हेतक पिला लोग के पत्ता होगो हम तो ननी लोग तापरे मथुरा ग्राम मथुरा पलसा नहीं लालटा पुजारी ललाट पुजारी 101 टंका प्रदान करिछन मु लेखी जणाइबार कारण यहा कि जे जो 11 प्रकार काठ होमरे लागुची से विषय रे बुझे इटा तो ब्राह्मण मानकर कथा को आहे सुन सुन सुजातन देई करी मन रामायण रस कथा कर हे श्रवण हे सुजातन जहाति पुराण प्रमाण हे सुजातन जहाति पुराण प्रमाण त्रेतया जुगर कथा त्रेतया जुगरे मंदर एवं ओदर बोलिक दुईटा श्रेष्ठ ऋषि थिले किंतु तांकर हेते बुद्धि ज्ञान नथिले गुटे गोमातांकर पालन पोषण करुथिले तांकर गुटे गाय गोठ थाए तो गाय गुरस दुई कर से माने दुई भाई खाइ के आनंद रे रहथिले किंतु मने रखवार कथा जा घरे जदि गोमाता अछन बोले चारिटा गोमातांकर चारिटा क्षीर थिले आमे चारिटा क्षीर रे गोरस देइछन तार नियम जानिछन नहीं प्रथम क्षीर रे जते बेले गोरस देमा तदा प्रथम क्षीर रो गोरसटा महादेव को अर्पण द्वितीय क्षीर रे जति गोरस देमा पशुमती को अर्पण करमा तृतीय क्षीर रो क्षीर तार बाछुरी के देमा आ चतुर्थ क्षीर रो क्षीर आमे नदी मनुष्य माने जे खुशी किसन से माने खाबर कथा किंतु मंदर एवं ओदर काहा के से मान्यता नहीं करते हाँ से माने भगवान को मानु नहीं थई कि काहा कथा से सुनु नहीं थई तो स्वर्गपुरे इंद्र राजा एवं अनंत नाग होचन मित्रता
ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ତକ୍ଷକ ନାଗକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକରି ମନ୍ଦର ଏବଂ ଓଦର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦିଅ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ସେ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ସେ ବେଙ୍ଗଟା ଦେଖୁଥାଏ ଋଷିଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶାଇ ତାର ନିଜର ଜୀବନକେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରରେ ଦେଇକରି ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଋଷି ମାନେ ଗାଧେଇକରି ଆସିଲେ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆଟା କ୍ଷୀରରେ ପଡିଛି ଋଷି ମାନେ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ଆଉ ବେଙ୍ଗକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯଦି ଭଲ କାମ ଲାଗି ଯଦି ପଡିଛୁ ବୋଇଲେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଝିଅ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବ ଆଉ ଯଦି ଖରାପ କାମରେ ଲାଗି ଯଦି କ୍ଷୀରରେ ପଡିଛୁ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ସେନ୍ତା ବେଙ୍ଗ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଏନନି ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ବେଙ୍ଗ ରୂପୀ ଜାଣ କନ୍ୟା ରୂପରେ ସେହି ଯେ ହୋଇଲା ଜନମ ହେ ସାଧୁ ଜନ ଏଠୁ ଯେ ଯାହା ହେଲା କଣ ହେ ସୁଜା ଜନ ଏଠୁ ଯେ ଯାହା ହେଲା କଣ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗକେ ପଡିଛି ଭଲ କାମରେ ଲାଗି କ୍ଷୀରରେ ପଡିଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ନାମ ଥିଲା ବେଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତାର ନାମ ହେଲା ବେଙ୍ଗବତୀ ତ ରାବଣ ଏବଂ ବାଲିବୀର ବେଙ୍ଗବତୀ ପାଇଁ ମାର ଲାଗୁଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଲିଙ୍କ ସହିତ ବେଙ୍ଗବତୀ ପ୍ରେମ କଲା ଆଉ ବାଲିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ 9 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ରାବଣ ବୋଲୁଛି ବେଙ୍ଗବତୀକେ ମୁଇଁ ନେବି ଆଉ ବାଲିବୀର ବୋଲୁଛି ବେଙ୍ଗବତୀକେ ମୁଇଁ ନେବି ତ ବାଲିବୀର ବେଙ୍ଗବତୀକି ବିହା ହେବା ଥିଲା ବରାତ ନେଇ ଆସିବାର ଆଗରୁ ରାବଣ ବାଲିଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିକରି ବେଙ୍ଗବତୀ ପାଶକେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଇଁ ହଉଛି ରାବଣ ଆଉ ତୁମେ ହଉଛି ବେଙ୍ଗବତୀ ବାଲିବୀର ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବେଙ୍ଗବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବେଙ୍ଗବତୀ ବାଲିଙ୍କର ବିହା ବାଲି ଏବଂ ବେଙ୍ଗବତୀର ବିହା ଯେଦିନ ହେବାର ଥିଲା ସେଦିନ ରାବଣ ଡରଉଛି ଏଇଟା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକିରି ତ ବେଙ୍ଗବତୀকে ରାବଣ ବୋଲୁଛେ ମୁଇଁ ନେବି ବାଲି ବୋଲୁଛେ ମୁଇଁ ନେବି ରାବଣ ବି ମହାଶକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ବାଲିବୀରଙ୍କର ବି ମହାଶକ୍ତି ଥିଲା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଏନ୍ତା ଘିଚାଟଣା କରିବେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚବାକେ ବେଙ୍ଗବତୀ ଶରୀରଟା 2 ଭାଗ ହେଇକି ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ 2 ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ବେଙ୍ଗବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯେ ଗର୍ଭ ଥିଲେ ତାର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା 2 ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାର ନାମ ହେଇଥିଲା ଅଙ୍ଗତ ବାଲିଙ୍କର ପୁଅ ଅଙ୍ଗତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆରେ ପାନ ତ ପାନ ବଙ୍ଗଲା ପାନ ମାର ବିହା ଦିନେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ତିନ ଦିନେ ବାଲି ଏବଂ ଅଙ୍ଗତର ବିହା ହେବା ଥିଲା ବାଲି ଏବଂ ବେଙ୍ଗବତୀର ବିହା ହେବା ଥିଲା ସେଦିନ ବାଲିଙ୍କର ପୁଅ ଅଙ୍ଗତ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୁଝିଲ ଆରେ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ରାମାୟଣର କଥା କର ହେ ପ୍ରମାଣ ହେ ସାଧୁଜନ ଯାହା ଅତି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ହେ ସୁଜନ ଯାହା ଅତି ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ तापरे राधा आम टोकेल लोक तो समस्ते रजवती हेसु बोली समस्ते जानी किंतु मनुष्य पिला माने मध्य रजवती हेसन पारे केन दिन हेसन 12 तका रजवती नै कहा जाय सेटा के समरत कहा जाय 12 वर्ष 12 दिन जेतेबेले गुटे पुरुषन को हे जिबा ता देवरी आरो स्थन गुटे हलदिया वर्ण हिकर टान हे जाय आ से दिन गुटे वृंदा ब्रह्म स्थलित हिकरी भूमि रे पड़े सेटा कहतन पुरुष मानकर रजवती सेटा के रजवती कहउछन सुने सेटा समरत बोली के कहा जाय 3 दिन हेतन 12 वर्ष 12 दिन पड़ला परे पुरुष मान मध्ये समरत हे के सुरनानी दंड चरित्र के टिके आरंभ कर इटा होचे दंड दंड के बुझले पासन खंड दंड के हरिवंश भागवत कहि दमागो पलारे सन्मान रक्षा करिकर नवीन ऋषि
दीवाना मुंडा देखो दीवाना मुंडा गोटे भी अच्छे कहले तोर माँ कारण रु तोर बापा मला तोर लागी मरुछे मुई मुई मरीगले तोर भाई मरी जीवा चिंता करबो तुई तोर माँ कारण लागी तोर बुआ मला तोर लागी मरुछे मुई मुई जदि मरी जिमी बेले तोर भाई मरी जीवा चिंता करबो तुई इदे के कहा के कहूची जेते बेले लक्ष्मण के शक्ति भेद पड़ता है तो जाम्बव मंत्री देखी देखले आउ बताले जे जे जदि गंधमांध पर्वतर विशल्या करणी आनबा बोले सकाल पुआ पर्यंत लक्ष्मण बचला ये लक्ष्मण नहीं मरे ना बाबू कहीं अच्छे लंकागढ़ और कहीं अच्छे गंधमांध पर्वत आनबा किए जीवे हनुमान अष्टसिद्धि उड़बार शक्ति पाई छुआ हेबार शक्ति पाई बड़ हेबार शक्ति पाई पानी रे पसबार शक्ति पाई पाताल पुरक जीवार सब अष्ट सिद्धि से प्राप्त कर तो सही समय हनुमान उड़ी उड़ी आनी जान गंधमांध पर्वत तो विशल्याकरण के चिन्ह पाइले बुला बुला जंगल के जो उठे कर आसुछन अयोध्या नगर रे भरत देखी पाइले इडी बड़ विराट काय राक्षस के पाइले खाली गुरेल रे मारले बाटुली हनुमान तले पड़ी गले इटा भरत के हनुमान कहिछन तोर मां लागी तोर बुआ मना तोर मां कहिके छलना करि देला जे रामचंद्र वनवास के गले जे राम राम बोली दशरथंकर मृत्यु तोर मां लागी तोर बुआ मना तोर लागी मरुछे मुई यहाँ ते मते बाटुली रे मारी देलो रे भरत यहाँ ते मुई मरुछे कि जीउछे जदी मुई मरि दिमी बेले काल के तोर भाई भी मरबा जदी हनुमान से जगह ती मरि दिबे विशल्या करणी जदी नी करने के बोले लक्ष्मण से आर के मरबे के जा भरत के हनुमान कहि से राधा कृष्ण चरण अरविंद रे तांकर मन रही छ बोला आनंद देखो हरि बोल यहाँ दे घर के दिमा मुख्य समाचार पुणी फेरे देखा है नेक्स्ट एपिसोड देखा है मो आर जन्म ये सब बहुते परिणाम आहा करंज पतर कला जामुडाली करंज पतर कला जामुडाली करंज पतर कला भक्त शल्य शल्य भक्त साहू पुरसी साहू रूप सिंह साहू एट बनीगुड़ा बानीगुड़ा की बारीगुड़ा को किछि टंका प्रदान करिछन आ लिखिछन क्या बोली लक्ष्मी चांडालुनी घरे पूजा खाइले गो हाँ लक्ष्मी देती चांडालुनी घरे जगन्नाथ बलभद्र बड़ देउलरू तोड़ी देले 12 वर्ष भिक्षा मागिले 12 वर्ष जाए धोनी सुभद्रा कोठी थे लक्ष्मी पुराण कथा नमस्ते कमला मागो सागर दुल्हनी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु पाट नमस्ते कमला मागो सागर दुल्हनी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु पाटरणी समुद्र मंथन मागो जन्म होइला
ଖଣ୍ଡିପୁର ଯାଇ ବିଭା କରାଇଲ। ନଣନ୍ଦେକ କଥା ଶୁଣିଣ ମୃତ ଭାନୁ କୁମାରୀ ମୃତ ଭାନୁ କୁମାରୀ ଆଗ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଜନ୍ମିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପକୁ ଧରି। ଯେତେବେଳେ ଦେବଦାନବ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜନ୍ମ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଐରାବତ ପାରିଜାତକ ପୁଷ୍ପ କୁଶେଶ୍ରବ ଅଶ୍ଵ ବିଷ ଅମୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ଆଗ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମାଳା ଧରିଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବରଣ କଲି ଦେଖ ବରଣ କଲି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାବ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ହେ ବନମାଲି। ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମାଳା ଧରିକରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିବାହ କଲେ। ଆଗ 33 କୋଟିଏ ଦେବତା ବରାତି ହୋଇଥିଲେ ବିଭା କରି ବ୍ରହ୍ମା ବେଦ ପାଠ ସେ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର 33 କୋଟି ଦେବତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ବରାତି ହେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଙ୍ଗତରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଙ୍ଗତରେ ବରାତି ଆଗ କନ୍ୟା ଦାନ କଲେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ହିତେ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିଣ ବାବୁ ଗୋ ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। तो ସେଇ ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରି ଯାହୁଛେ ଏଇଟା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର କଥା ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଓଡ଼ିଶା ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଲା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ। ତ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ଯେ ପାଟରାଣୀ ସହି ନ ପାରିଲେ ପ୍ରିୟା ଚାଣ୍ଡାଲ ଦଇନି ଦେ ସେ ଦଇନି ନଗର ବୁଲିବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଟ ମନ୍ତ୍ରୀପୁରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ପୁରକେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନେଇ ପାରିବା ସେ ନିରାଶ ହେଇକରି ଫିରିଲା ସମୟରେ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡରେ
मूर्छा घरे श्रिया बोली तो जड़े चंडालुणी हाँ लक्ष्मी पूजा करुଥାଏ हाँ पद्म पदु फूल देखी लक्ष्मी द्वारे हेले उभा दे आहे उभा लक्ष्मीकर मुख देख केड़े मन लोभा दे सही लोभा पूजा के सही नहीं करी माँ लक्ष्मी प्रिया चंडाल घर के सही समय रे देख बलभद्र जान जे आहे जान मुर्गया समय रे लक्ष्मी देखी थिले पुण जे बलराम लक्ष्मी गोटे चंडालुणी घर के तो सही समय भगवान विष्णु को आदेश देले जे तोर कुलवधु लक्ष्मी प्रिया चंडालुणी घर के खाइबा पई देछि अति शीघ्र से हमर घरे आउ नहीं रही पारे बड़ भाई आज्ञा मानी प्रभु चक्रधर ते चक्रधर लक्ष्मी को छाड़ी देले आहे सुजन रहे सुजन लक्ष्मी को जिते छाड़वा कृष्ण एवं बलराम एवं जगन्नाथ विचार करुछन सेही समय माँ लक्ष्मी अभिशाप देले आदि पर्यंत प्रभु मोर हस्त रंधा खाऊ आज मोर हाथ रंधा पिता ही गला कि मते छाड़वा पाई तमे बलभद्र कथा मानि कर मते छाणी देउछ निजर बुद्धि होचे ठाकुर आ परर बुद्धि होचे कुकुर परर बुद्धि जदि हम धर्म सुनार घर बने थिले जे हमर सुना हे जिया किंतु तुम्हें मते लक्ष्मी को छाणी देउछ जो मैं तुमको अभिशाप के दउछे दुई भाई को आज पर्यंत 12 वर्ष तुम्हें भिक्षारी ही भिक मागे मागे बोलबो 3 दिन 12 वर्ष पूरी दिबा से दिन मुई चंडालुणी रांधी कर देले तुमर दुई भाई को पेट भरबा 12 वर्ष लक्ष्मी को अभिशाप करे जगन्नाथ एवं बलराम भिक्षा मागे मागे बोलले 12 दांडरे से केते कष्ट भोग कले किंतु तांको खाइबा पई मुठाई अन्न भी नहीं मिलुथे पीवा पई पानी नहीं मिलुथे तो सही समय रे 12 वर्ष जते पूरी गला लक्ष्मी को हस्त से रंधा खाए सही समय रे मां सुभद्रा केन नथिले तांकरी माउसी घरे आश्रय थेले आहे ले पुराणर कथा तो कर हे सकले आहे सकले कोटामड़ार रुद्र बगर्ती आउ तेजस्विनी बगर्ती नाम 50 100 टंका प्रदान करिछन सर्वारिष्ट मंगल हो बोला आनंद कवार तो सही समय माँ सुभद्रा को जगतर नाथ जगन्नाथ एवं बलभद्र तांकर माउसी घरे रखी देथिले
তো 12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହସ୍ତରେ ରନ୍ଧା ଖାଇଲେ ହଁ, ହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ସଙ୍ଗତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। হয় গো ଏଇଟା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଗ ପୂର୍ବରେ ଆମେ ପୁରୀକୁ ବୁଲିଯିମା ବୋଲେ ଆଗ ପୂର୍ବର ପଣ୍ଡା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଅଛୁଆଁ ଜାତିକୁ ଛୋଟ ଜାତିକୁ ସମୟ ନେଇ ଦେଇ, ତେଣୁ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଏଇଟା ପ୍ଲାନିଂ କରି ସେଟା 12 ବର୍ଷ ନିଜେ ଖଟିଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ କରି ସେ ଦିନ ଠାରୁ ଜଗତର ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇଲେ ବୋଲିକରି ଇହାଦେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଜାତି ଭେଦ ନେଇ ନା, ଆମେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଜାତି ଭେଦ ଅଛି। ହଁ ହଁ ତାପରେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛୁଆ ଅଛୁଆ ସବୁ ଜାତି ଯାଇକରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁ। କରାଲେ আর সত্য করালে আরো আসলে লক্ষ্মী মাতা। ବୁଝିଲ? আমার যাকে বড়মুন্ডা গাঁ নিবাসী কৃপানিধি বিশিংক